what information is found in the stability booklet used on board ship. The stability booklet contains information about the ship's stability, loading condition, hydrostatic data. So naa ang mga information about sa barko, kanang og pilay makarga sa barko, og pila ka buok tawo na sa barko, pila ka buok crew nasa barko, and stability curves o kung saan stability sa barko, and also show the safe limits for cargo, ballast and draft to keep. So makita na nato ang og unsa ang limit sa barko sa iyang karga. Why this is booklet very important for seafarers? The stability booklet helps a seafarer understand how to proper load and balance the ship. So makahibaw ang mga crew kung unsaon pagbalance, unsaon ang kadaghanon nga karga para dili mounlod ang barko. It is important because it helps prevent accidents. So para malikayan sad ang disgrasya o kanang paglunod and or capsizing and keeps everyone on board safe, kanang para mahibaw-an makuan pod nga safety tanang crew